Nasaan si Kuya Sben? Ayun o. Ah? Sben? Lolo boy. Hi! It's Lolo boy. Hello! Thank you. Hi, Marge! Oh, ayan o, video. Ilon! Asan Ilon? Ilon? Hi, Marge. Lolo boy! Uy, Lolo boy oh! Lolo boy! Oh, Lipi oh! Kasama pala namin si ano? Si Sino? Red sa... Oh, elevator! Oh, tawang-tawa! Sir! Pwede na lang ba? Nagdidis guys, pinagano ko sa laming ko tsaka mas. Guys! This guys! I was with you. Nakita mo siya? In the elevator? Oh my God! Hi, Lucas! Hindi nakilala si Red sa elevator kasama nila. Sa hotel. Isang hotel kami. Doon sa ano? Grabe mission ko. Sweet Avenue. Oo, sabi mo. Sino nagsasabay? Sino sabay mo? Sila, nasa elevator, hindi nakilala. Siya nakilala. Grabe. Grabe, galing mo rin. Oo. Andun siya? Nakaupo doon? Ako yung nakatayo. Ayan, no. Ang dami yung video nyo. Pwede na akong mag-kidnap eh. Ayan. Nagtingin na daw siya dun sa hotel. Kasi mukha daw sa kaduda-duda. Si Blippi ah. Ayan, si Blippi. Oh, si Blippi. Nice haircut, ha? Ha? Ang ganda ng gupit mo. Sinong boy? Your barber is alive pa? Cannot fix it. It's so short pa, oh. Okay. Oh. Build a house. Oh yeah, I made a house. Doon? Agda, Lola boy. Lola boy. Lola boy. Ay. Oh. Oh, no, picture na boy. Galing!